पाई परिबा आमे ए समय गोटे पद पढिबा आमे जहांको आपनर त्राणकर्ता बोली विश्वास करि अछि सेही प्रभु यीशु ख्रीष्ट बपतिस्मा नेला परे से ईश्वरଙ୍କର वाक्यକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣି से केवल प्रकार जय पाइथिला ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା से ମାଥିଙ୍କ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ तार एक पद दो पद तार 3 पद ଏବଂ 4 पद ଆମେ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବକ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ ହେଲେ ପୁଣି 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ କରି ଶେଷରେ କ୍ରୁଧିତ ହେଲେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା ଯେବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାତ୍ରିକ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର तार 15 पदरे से 16 पदरे से बपतिस्मा नहीं सारिला परे से प्रांतर को नीत हेले शैतान को द्वारा परीक्षित हेबा निमते पवित्र आत्मा को परे एवं से प्रांतर रे 40 दिन 40 रात्रि से रही से उपवास करिथिले प्रथम विषय बपतिस्मा नेला परे आमानकु डेली ईश्वरक वाक्य पढिबाक हेबो डेली ईश्वरक वाक्य को आमानकु भजन करबाक हेबो कारण एहा एक अमिश्रित दुग्ध अटे एहा संपूर्ण एक पवित्र एवं निर्मल वाक्य होइथिबा हेतु आमे बपतिस्मा नेला परे याक आमे सर्वदा माने पढु एवं द्वितीय विषय आमे यीशु ख्रीष्टकर अनुसरणकारी होइथिबा हेतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेपरि बपतिस्मा नेला परे 40 दिन काल उपवास रे समय बिताइथिले जगत थारो आपना को संपूर्ण पृथक करे ठीक सेही प्रकारे बपतिस्मा नेला परे यीशु करा माने भगर हेतिबा हेतु ताकरी अनुगामी माने होइथिबा हेतु बपतिस्मा नेला परे परे आ माने उपवास रे आपना दिन बिताओ कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मानको आदर्श स्वरूप जे समस्त विषय मानको से शिक्षा दियंती ताहा मानको परिवारको हेबो आमने अपना इच्छा रे दिन पाई हो किबा 2 दिन पाई हो किबा 3 दिन पाई हो किबा सप्ताह पाई हो निजर शरीर सक्षमता अनुसार प्रभुଙ୍କର दत्त अनुग्रह अनुसार बपतिस्मा नेला परे आमे उपवास रे दिन बिताओ ताले तो द्वारा कोन हेबा मोर प्रभु के लोक माने जदि बा यीशु ख्रीष्ट से प्रभु थिले तथापि से प्रभु थिले सुधा से उपवास रे अपना दिन बिताई थिले काहे कि से उपवास रे दिन बिताई थिले जेपरि आगंतुक समस्त विपद को आगंतुक समस्त परीक्षा को जेपरि से सामना करी जय पाई पारिबे शैतान के मर्त को से जेपरि चूर्ण करिवे शैतान समस्त षड्यंत्र समस्त परीक्षा प्रलोभन को से जेपरि जय लाभ करि पारिवे मानव जातिर परित्राण साधन करिवे आगंतुक से समस्त बड़ समस्या को अपना दृष्टि रे से रखी से तहिरु जय पाइबा निमते एक बहुत बड़ उपवास नी आहार रे 40 दिन एवं 40 रात्रि से उपवास रो सहित पिता ठारे से समय बिताई थिले मोर प्रभु के लोक माने जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट बपतिस्मा नेला परे परे उपवास रे समय बिताइले परीक्षा को जय करिबा निमते निंदा को जय करिबा निमते शत्रु को जय करिबा निमते आसुदिबा कष्ट दुख को जीवन रे सहन करिबा निमते ताले आम मानको मध्य बपतिस्मा नेला परे परे उपवास रे दिन बिताइबा कहबो जे प्रभु बपतिस्मा नेला परे उपवास घोषणा कले उपवास रे दिन बिताइले तबे आम मानको मध्य करे कहबो कारण आमे दान करी से फलोर छटू आमे दान करी अनुगामीकारी होइथिबा हेतु एहा मानकर मते एक बाध्यतार विषय
ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ପରେ ଶୈତାନ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ଏ ଲୋକଟା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ସାରିଲାଣି, ଇଏ କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ହାତ ଛଡା ହେଇଯିବ କି, ଆଗକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିବି, ଏହି ପ୍ରକାର ଶୈତାନ ମନେ କରି ସେ ଚଞ୍ଚଳତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଗତିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ହେତୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବେ, ତୁଚ୍ଛ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଲେ ନାହିଁ। এই কারণ হেতু ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ আগন্তুক বিপদକୁ, আগন্তুক ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଉପବାସର ଦିନ ବିତାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ରୋକ ଲାଗିଯିବ। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲି, ଶୈତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କଲି, ଶୈତାନ ପରାଜିତ ହେଲା, ଆଉ ଶୈତାନ ମୋ ପଛରେ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଶୈତାନ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତା ନିକଟକୁ ଆସିଲା? ଶୈତାନ। ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ପରେ ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଶୈତାନ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ପତିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ବନାଏ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରେ, ତାହାଠାରୁ ଆମେ ଜୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆମେ ଉପବାସରେ ଦିନ ବିତାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଦିନ ବିତାଉ। ଆଜି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଜୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଜୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଉପବାସ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଯେଭଳି ଲିମା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ଉପବାସ ନାହିଁ ତ, ଫାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ ତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ଏ ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଉପବାସ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ ଦିନ ବିତାନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିଯିବେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବେ, କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ ସହ୍ୟ କରିବେ, କ୍ଷତିର ଶିକାର ହେବେ, ଶୈତାନ ନିଶ୍ଚୟ ହଇରାଣ କରିବ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଉପବାସରେ ଦିନ ବିତାଇଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ସିଏ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶୈତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ପଳାୟନ କରିଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସରେ ଆପଣ ସମୟ ବିତାଇବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଶୈତାନକୁ ଜୟ କରିପାରିବେ।
पड़ोसी गुड़ी के हमें हाथ मिसी निजर पड़ोसी को आउरी कहिबा कोन जदि शैतान ठारो जय पाइबा पाई चाहू अछो ताले प्रतिदिन बाइबल पढ़ो एवं उपवास रे अपना दिन बिताओ जब एही विषय को हमें अपना जीवन रे करबा यदि ईश्वर वाक्य मान जीवन देखा जीवो यदि उपवास रे हमें अपना दिन बिताइबो ताले मोर प्रभु को लोक माने जय निश्चय आंभर हेबो प्रभु मान को निश्चय जय प्रदान करिवे कोनोसी प्रलोभन मान को तळे पकाई पारिबो नाही कोनोसी परीक्षा आमान को विपद रे ठेली पारिबो नाही एही तो सर्वदा ईश्वर को वाक्य को हमें संचय करी अपना जीवन रे प्रेरित तार 2 अध्याय ताहारो 40 आ 41 पद माने पढिबा पुणी अन्यान्य अनेक कथा द्वारा से साक्ष्य देबाक लागिले व से मन उपदेश देई करिले एही कुटिल वंश ठारू आपण माने रक्षा प्राप्त हेउतु सेथिरे जे माने ताहाक वाक्य ग्रहण कले से माने बाप्तिजित हेले आ सेही दिन प्राय 3 सहस्र लोक मण्डली सहित संयुक्त हेले बस और प्रभु को लोक माने बपतिस्मा लेला परे प्रेरित मानव समरे आत्मीय मंडल रे जो माने बपतिस्मा लेले से माने मंडल सहित से माने मिशी की रहिले मंडल से माने परित्याग कले नाही जीवन में जे कोनसी दुख आसे मध्य जते बड़ ताड़ना को सामना करबा को पड़िले सुधा सिंह मान गोला भक्ष्य स्वरूपे भोजन करा करे सुधा से माने मंडल को परित्याग कले नाही बड़ा पाकुड़ी भली तेलरे छाणी हेले मध्य से माने यीशु को स्वीकार कले नाही काठ भली करतरे काटी हेले सुधा से माने यीशु को स्वीकार कले नाही अपराधी तुल्य क्रूसरे झुला गले सुधा यीशु को अस्वीकार कले नाही एवं मंडली को मध्य परित्याग कले नाही आमे जोरडी के आसीले मंडल कोनोसी व्यक्ति आमर संशोधन निमंते बाधिला बडी कहिले अनुजोग कले आमे मंडली परित्याग करबा निमंते रेडी थाउछु जो माने मंडली को परित्याग करिवे एहा निश्चित होंतु से मानकु दिने प्रभु यीशु ख्रीष्ट परित्याग करिवे ए तुमर प्रभु को पेला माने सदा सर्वदा मंडली सहित संयुक्त होई रहंतु कारण मंडली एक चार्ज हाउस भली आपण जेते समय मंडली सहित संयुक्त होइथिबे सेते समय पर्यंत आत्मिक भाबरे आपण माने जोडुथिबे आत्मिकतार शक्ति मान को आपण को जीवन रे प्रभावित होई रहथिबो हालेलुया प्रेज लॉर्ड ए तू सर्वदा मंडली सहित जीवन रे जे कोनसी परिस्थिति रे मध्य जीवन रे दुख आसु घरे खाइबा को थाओ कि मान थाओ परिवार रे लोक माने रोगी थांतु कि मान थांतु परिवार रे अभाव थाओ रोग थाओ दुख साओ निंदा को थांतु कि मान घृणा को थांतु ए जगत मान को सम्मान देउ थाओ कि मान न देउ थाओ किंतु सर्वदा मंडल सहित आमंतर मजबूत संपर्क थाओ मंडल सहित आमंतर घनिष्ठ संपर्क थाओ कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट मंडली को नेबा निमंते आसु अछंती तो मंडल भितर माने नथिबा ताले की परि हमें तांगरी द्वितीय आगमनर गुप्त समय हमें ताहांको द्वारा उठा जीवा ए तुमर प्रभु को प्रिय लोक माने सर्वदा हमें मंडली को प्रेम करो मंडली रो प्रेमकारी से प्रभु यीशु को मते सर्वदा हमें प्रेम करथाओ हमको जीवन रे जे कोनोसी समस्या जे कोनोसी दुख जे कोनोसी विपद जे कोनोसी आपद आसीले मध्य आमे मंडली को सर्वदा प्रथम स्थान देओ प्रभु को सर्वदा प्रथम स्थान देओ समस्त विषय को दूरे रखी मंडल से तो सर्वदा अगपता रे जड़ित रहते हमें शिक्षा करू कारण मंडल एक प्रथयकृत दल अटे से दल मध्य आपण मानको एवं मते रखी प्रभु श्रीत तांकर द्वितीय आगमन मध्य से कन्या स्वर्ग से बपतिस्मा नेला परे परे हमन को से
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦଳରୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଆପଣାକୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଆପଣାକୁ ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣାର ବିନାଶ ଦେଖିଲା, ସେ ବିନାଶ ହେଲା। ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦୂରେଇ ଗଲା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେହି ଦିନ ବା ସେହି ସମୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ, ସେହିଭଳି ଘଟଣା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ଘଟୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଜିହୁଦା ସଙ୍ଗେ ଘଟିଲା। ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୟା କିମ୍ବା କ୍ଷମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୟା, ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି, ତାହା ମନରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଯେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ମନରେ ଦୂରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନରେ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେମାନଙ୍କ ମତେ କିଛି ଲାଭର ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ହେତୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଭୋଜନ କରୁଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଉପବାସରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ସମୟ ବିତାଉ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସର୍ବଦା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ତାର 42 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ଅର୍ଥାৎ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଉ। ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆମର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ଜଗତର କଥାରେ ଆମେ ଭାସି ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇନବିଲ୍ଡ କରୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ହତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା, ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ପରେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଟଳମଳ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପରାଜିତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଶୈତାନକୁ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣି ଶୈତାନକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ କରିପାରିବା। ଏହେତୁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସର୍ବଦା ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଧର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ତାହା ସହିତ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସହଭାଗିତାରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ସହଭାଗିତା ମିଳିଥାଏ, ସେହି ସହଭାଗିତା ଜଗତରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜାଗତିକ ପରିବେଶରେ ଯାହା ମିଳିନଥାଏ, କେବଳ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହଭାଗିତା ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ। ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗ୍ରହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ। ଆମର ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଥାଏ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳରୁ ଆମେ ବଳବାନ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଉ। ଜଣେ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଉଠାଇ ଠିଆ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହଭାଗିତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଏକ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଅଟେ। ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଣୁ ସହଭାଗିତାକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସର୍ବଦା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଉ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କହନ୍ତି ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ପରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁବି, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି 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 ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ କରାଯାଏ, ତହିଁରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଂଶ
सर्वदा बाप्तिस्म नेला परे परे निविष्ट चित्तरे प्रार्थना करिया पय आग्रह रखंतु। जो बाप्तिस्म नेला परे ए समस्त विषय माने करिबा, ईश्वरंकर वाक्य को खाद्य स्वरूप भोजन करिबा, द्वितीय उपवास घोषणा कर उपवास दिन बिताइबा, एवं तृतीय मोर प्रभु प्रिय लोक माने प्रेरित मानक शिक्षा रे, चतुर्थ मंडली सहित संलग्न होई रहिबा एवं प्रार्थना सहित जदि हम रहिबा, ए समस्त विषय बाप्तिस्म नेला परे जदि हम रेगुलरली हम करिबा, ताहले आमे परित्राणते दिन को दिन आमे वृद्धि पाइबा। हमर नवजात शिशु अवस्था माने परित्याग करी आमे आत्मिक भाबरे परिपक्व हेबानि मध्ये दिन को दिन आमे वृद्धि पाइबानि मध्ये सुयोग पाइ पारिबा। मंडली को एई समय मु उत्साह देउतो कहिबानि मध्ये चाहिबी, बाप्तिस्म नेला परे जो समस्त विषय आमानकु निहाती करिवार आवश्यक थिला, किंतु आजि पर्यंत आमे करि पारिना। ताले प्रभु आज आमानकु सुयोग देउ अछंती, आमानकु से समय देउ अछंती। ए समय बाप्तिस्म जदि आमे नेइ अछु, ताले प्रभुकर वाक्य को खाद्य स्वरूप सर्वदा भोजन करो, उपवास रे अपन दिन बिताओ, मंडली सहित संलग्न होई रहू, प्रभुकर मेजर अंशी हो, प्रेरित मानक शिक्षा सर्वदा स्थिर होई रहू, एवं तासे जबर प्रभु के मंडली समस्त कार्यक्रम रे आपना को संलग्न करू, एवं शेष कथा प्रार्थना रे सर्वदा में निविष्ट चित्त होई रहू। जेबे एई समस्त विषय माने करिबा बाप्तिस्म नेला परे परे, ताले मोर प्रभु के लोक माने आमानकु आत्मिक भाबरे बढ़िबा पई कोनोसी प्रकार विषय आमानकु रोग लगे पारिबो नाही, कोन प्रकार प्रतिबंधक आमानकु दबे कि रखि पारिबो नाही। आमे निश्चय आत्मिक भाबरे वृद्धि पाइ पारिबा। এই সমস্ত বিষয় যদি আমরা আজ যাই করি পাই না, তাহলে প্রভু আজ আমরা করিবার মধ্যে সুযোগ দেইওছ। এই সমস্ত বিষয় করি আমি আত্মিকতারে নবজাত শিশু অবস্থাকে পরিত্যাগ করি বৃদ্ধি পাইবার মধ্যে আগ্রহ রাখো। অনেকে বাপ্তিস্ম নেই 10 বর্ষ হয়ে গলানি, 15 বর্ষ হয়ে গলানি, 20 বর্ষ হয়ে গলানি, 30 বর্ষ হয়ে গলানি, কিন্তু আজি মধ্যে আত্মিক ভাবে শিশু অটন্তি। প্রভু যিশু খ্রিস্ট শিশু মানক বিবাহ করিবার মধ্যে আসুনাহান্তি। সিয়ে एक सती कन्या को वयस प्राप्त अनुराग कन्या को परिपक्व प्राप्त व्यक्ति को से विवाह करिबार मगे से आसु अछंती। एनो बाप्तिस्म जे नै अछु आमे माने बाप्तिस्म नै दिबातो ए समस्त विषय करिबार मगे जीवन रे आग्रह रखु, एवं जो माने बाप्तिस्म नै निहाती को अनुरोध करे विलंब न करे बाप्तिस्म नियंतु। तद्वारा आपण माने आत्मिक भाबरे जन्म लाभ करि पारबे, प्रभुकर पुत्र कन्या हेबार अधिकार पाइ पारबे, अनेक आशीर्वाद निजर परिवार सौभाग्य लाभ करि पारबे। एनु मोर प्रभु के माने शेष कथा মই कहबानि मते चाहिबी, बाप्तिस्म जे नै अछि आमे माने विलंब न करी प्रभुक सहभागितारे मंडल सहित आमे सबरे जड़ित होई रही। जे समस्त विषय कहले से समस्त विषय को निज जीवन रे स्थान दे निज जीवन रे करी आमे परित्राणते दिन को दिन समय को समय वृद्धि पाइबानि मते आग्रह रखो। प्रभु शिक्षा द्वारा हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।